हाय फ्रेंड, गुजराती कुकिंग चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप नवी अलग ज रेसिपी बनावाना छीए अने उनाळानी अंदर ज्यारे काची केरी आवी जाए एटले आ रेसिपी बनाववानी बहु मजा आवे ने खावानी पण मजा आवे छे अने फटाफट बनी जाए छे अने बाळको अने मोटा बधा बहु खाय छे। टिफिन में पण आपी शकाय छे। तो एक केरी अने एक डूंगળી બે સમારી લેવાનું છે અને મેં નજીકથી બતાવ્યું છે કે પહેલાં છે ને ક્રશ કરવાનું છે જીરું અને ત્યારબાદ એમાં ડુંગળી નાખવાની છે અને ત્યારબાદ એની અંદર કેરી નાખીશું આપણે મિક્સર જારની અંદર। અને આટલો સરસ વિડીયો બનાવશું, પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। અને કોઈ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતું એવું કે પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મને કોમેન્ટ કરીને બતાવો કે તમને મારા વિડીયો કેવા લાગે છે અને તમને મારી રેસિપીઝ પસંદ છે કે નહીં। तो प्लीज़ मैंने मोटिवेशन रहे अने मैंने कॉमेंट करो, लाइक करो अने शेर करो। जो आ रीते अंदर बधा मसाला करी देवाना छे पण आनी अंदर गोळ नाखवानो छे कारण के काची केरी खाटी होय छे। अने त्यारबाद क्रश कर्या पछी एकदम क्रश करी देवानुं छे ग्रेवी जेवुं अने त्यारबाद तमारे थोडुं चाखी लेवानुं के एमां शुं खूटे छे, मीठुं के गळपणनुं कॉम्बिनेशन लाववानुं अने पछी आ रीतनी थिकनेस थाय एटले एने काढी लेवानुं छे। ने आ रीते सांजे छे ने भाखरी जोड़े के रोटली जोड़े बहु ज मजा आवे छे खावानी आ चटणी। अने उनाळाना अंदर आ चटणी बहु ज पौष्टिक पण छे ने टिफिन में पण आपी शकाय छे।